देखंतु आलमारी आगे बिलेईटी पार्टी ता छुआ को धरी आलमारी छुआ गुड़ी खसी पड़ी तो तांको पुणी केमिति तांको जागा को नब से चेष्टार से अच्छी आमे तो सब बेले ता ऊपर नजर पकई थाउ जे हेले आसी आलमारी खोली दऊ से कामुड़ी नहीं तांको पुणी भितरे पुराए आमे देखिलु जे बिलेई माने तो जन्म बेले आखि खोली न थाए 7 दिन पर खोले से बिलेई छुआ गुड़ाक खसड़ी खासड़ी आलमारी तले पड़ जाउथिले से तो मो आलमारी टाको पूरा दखल करथिला मु गोटे वीडियो भी शेयर करथिली मो आलमारी खुशी रे पूरी गला तेणु केवल आलमारी नुहे से घर टाको भी पूरा दखल कला मु से ड्रेसिंग टेबुल स्टूल टा आनी सेठी आउजेई देउथिली आ से ताको गोड़रे धीरे किना खोली देकी जिबा आसिया करथला ताकू पूरा सब प्रकार सुविधा जोगई की एठी आमे रखिथिलु काइना भुआ खाई जानती बिलेई छुआ मु बे कथा जानिची मु गोटे बिलेई प्राय 12-14 वर्ष मो पाखे रखिथिली से अनुभूति मोर अच्छी जे भुआ माने बिलेई छुआ को मारी दियंती तेणु आमे सब परिवार केमती 4 पिला धरिकी से भलरे रहिबो एई प्रचेष्टा थिलु गुड़ाई दिन जाए मु छुआ मान को भी कहि नथिली जे आम घरे बिलेई अच्छी बिलेईटा कणकिया घरटा मु बसी पढ़ापढ़ी करे से कबाटटा पकई दिए छुआ एतेटा जानी पारंतिनी हेले एई कुनी खंडक तो आमर सेते स्कूल जाउ नथिला नाती माने स्कूल जाउथले बिलेई छुआ जेमती बड़ होई की खेला कूदा आरंभ कले ये गोटे नुआ पाला आरंभ कला सबु बेले से बिलेईंको सांगरे लागिला से छुआ जुआड़े गले खरा हो छाई हो दांड हो बारी हो बिलेई छुआ जुआड़े गले ये तांकरी पछे पछे बुलिला सबु बेले बिलेई सांगरे लागी से रूम फुम भिडा भिडी करी देखुना केंती करूची एमिति कला मते बड़ चिंता लागिला मु कहले अरे बिलेई छुआ गुडा तो जमा 1.5 मास 2 मासर हेचंती बिलेई छुआ आ नातुणी केमिति एक सांगरे घरे रहिबे एया चिंता करूची सब बेले भाबिली कोन करबी मु भी आगुरु बिलेई संगे जो चलीची मु जानिची बिलेई मोटे गोटे क्षतिकारक पशु नुहे सी जदि घर को नाग साप बसी आसब भी बिलेई जगी देवार अनुभूति मोर अच्छी किंतु छोट छुआटे सबु बेले तांको संगे एमती लागिबाटा हुए तो क्षतिकारक हब केतक भी कहती जो माने छुआ बेले पशु पक्षी संगे खेलती से मानकु एलर्जी जनित रोग हुए नाही किंतु सबु कथार गोटे सीमा अच्छी जो कथाटा अधिका हुए सेटा क्षतिकारक हुए यही भावना मते सब बेले चिंताग्रस्त कला किंतु से जो कौतिकिया खेल खेलती देखिले बड़ खुशी लगे मझिरे मु भाबिली तांको कईछ घरे पुरई देबी कईछ घरे भी पुरैली हेले से माने पुणी नख मरामरी हेई सेठी भी झमेला कले कोन करिवि सेपट को हमरो इटा गदा हैतिला सेठी नै खेलिबा को छाडिली सेठी जत्ते बेले छाडिली मो नातुणी जानि देला सीए जाइकी सब बेले से इटा गदा पाखे रहिला कोठी कोन भलो मंद छोट छुआ आमे सब बेले काम रे व्यस्त रहउचु सब बेले भी आमे लक्ष्य करि पारिबुनु कोन करूची बिलेई छुआ कोन करचुनी नातुणी कोन करची बिलेईटा तार बेले बेले बाहर को जाए छुआ माने दिन रात 24 घंटा ए घरे थांती ये 4 बिलेई छुआ आ म नातुणी ये ही आम पई समस्या हले कोन करिवि जेतेक मोर सांग साथी चिन्हा परिचित थिले काले तांको भितरे किए बिलेई प्रेमी थिबो बोली से मानकु सब मु कहली मो घरे भारी सुंदरिया सुंदरिया 4टा बिलेई अच्छी छुआ तुम जदि के नब मोठू नहीं जाओ केही भी सेमती कराख मते जुटिलेनी तापर बड़ पुओ कहला आ टिके टिके बड़ हो जांतु बहु नल टिके तांको एपट सेपट ए गां से गारे नै कोठी सुविधा करिकी छाड़ी दबा 4टा बिलेई छुआ केमिति रखिबी एमती भाबुची सबु बेले चिंता हला संकु जगिबार ए आउ गोटे नुआ समस्या पुनी देखा देला से कोन ना खटरे सोफारे जोउठी बसले सेठी मुतिले हग तो दुर्गंध हला छाड़ ताको आमे सफा करथुलु कि ठीक अछि प्राय कोठी हगु नथिले गोटे जगार हगुथिले को कोण फणरे हगुथिले जोटा सफा करी होतला किंतु चारिआड मुतिले सोफारे एडे सुंदर मुह करी बसिथिबे आपण देखिले माने तांको हाक बोली कहिया को भी इच्छा हबनी किंतु किए जने भद्रलोक आसी घरे पहुंचीबे ताकू केमती मुति थिबो सोफारे आमे जानि नथुबु सी आसी बसी देबे कि अपदस्थ कथा हबो कहले देखुना सी तांकर इटा गदारे खेलुचंदी नातुणी आसी से अध कांथी ऊपर बसीची एमती सबु बेले चिंताग्रस्त हला मन कोन केमती करिवि एडु भाबिली जे ऊपर जो हमर छात अछि ता चारि कड़े बाड़ दिया हैची आ सीढ़ी घर कबाट पकई देले से माने छात रे रहि जाई परिबे छात घर रो छाई भी अछि ताका पई सेठी भी मु बाली गदारे थिला मु कहले बाली गदारे हगिबे ये छात रे रहबे आमे सासु बहु कथारता हेलु जे बिलेई छुआ 4 को छात रे रखी कबाट पकई दबा
ତା ମା ପଳେଇ ଆସିବ ପୁଣି ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ଏ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କବାଟ ଖଡ ଖଡ କରୁଥିଲା ଆମ ଆଗରେ ଯାଇ ଆଉଁ ଆଉଁ ହଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଶୁ ସାଙ୍ଗେ ଚଳିବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପଶୁର ଭାଷା ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବନରେ ରଖିକି ଦୁଃଖୀ ହେଇଛି। ଏଇ ବୁଢୀ ଦିନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସିକି ବି ମତେ ପୁଣି ଏମିତି ଦୁଃଖୀ କରିଦବ। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ହେଲା। ସେଇଠୁ ତାକୁ ନେଇ ଛାତରେ ଆମେ ରଖିଲୁ, ପାଣି ଦେଲୁ, ଖାଇବାକୁ ଯେମିତି ତଳେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଭାତ ଚକଟିକି ଦିଆହଉଥିଲା ସେମିତି ଚକଟିକି ଦେଲୁ। ଦିନଟିଏ ଗଲା, ତା ପରଦିନ ସେ ମା ବିଲେଇ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଆଉଁ ଆଉଁ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି। ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ରୂପା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣୁନି ବୋଲି। ହେଲେ କଣ କରିବା, ଆଉ ଆମକୁ ବି ଭାରି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିଲା। 4 ବିଲେଇ ଛୁଆ, ସେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଏତେ ପାଲା କରୁଥାନ୍ତି, ଘରଟା ପୁରା ଗହଳି ହଉଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଛାତରେ ରଖିଲୁ ଆମକୁ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ ବା ଉପାୟ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁଲ କଲି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। 4ଟା ବିଲେଇ, ଏମାନେ ତ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବା ଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ତ ସବୁଆଡେ ଚଢିବେ ବୁଲିବେ। ହେଇ ତ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲି ବୋଲି ପରିଣତି ଏଇଆ ହେଲା। ସେଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସି ତା ମା ଏମିତି ଆଉଁ ଆଉଁ ହେଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ତୋ ଛୁଆମାନେ ବଡ ବଡ ହେଲେଣି, ତୁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇ ଥଇଥାନ କର, ନହେଲେ ସେ ଛାତ ଉପରେ ରହନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛୁ, ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଆଉଁ ଆଉଁ ହଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ବିଲେଇ ନିଜେ ରାଗିକି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଛୁଆମାନେ ବି ଛାତର ବାଡ ଚଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ହବ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇବାକୁ। ଆଉ ଯୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ଆସି କ୍ଷୀର ଖୁଏଇବ, ସବୁ ଘର ସବୁ ବିଛଣା ସବୁ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଉପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଏଦ କରିକି ରଖିଦେଲି। ଯୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଯାଇଛି, ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଉ ମୁଁ ରୂପାକୁ ଦେଖିଲିନି। ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି, କେହି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବୁ, ଆମେ ସେଠୁ ଭାବିଲୁ ଗୁହାଳ ପାଖରେ ଯୋଉ ବଖରାଏ ଘର ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ନହେଲେ ଛାଡିବା। ଏମିତି ବିଚାର ଆଚାର କରୁଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଆର ଦିନ କେହି ରାତିରେ ସେ କେମିତି କଷ୍ଟ କରିକି 4 ବିଲେଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କାନ୍ଥ ଡେଇଁକି କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କେହି ମା ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ସେମିତି ପଡିଛି। ପାଖ ଆଖ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଲି, ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡିଲା କେମିତି ଦାଦାଗିରି କରିକି ରୂପା ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମ ଘରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଟିକେ ଅବହେଳା ସେ ବୁଝିକି ତା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରା ଦେଇଥିଲି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଅବହେଳା କରିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତା ପ୍ରତି ତାକୁ ଆଶ୍ରା ଦେଲା ବେଳେ ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ସେଇଟା ମୋର କମି ଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଛାତରେ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ପଶୁଟେ ହେଲେ ବି ତାର ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ହିଁ ବଞ୍ଚିଛେ। ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବିଲି।